¿cómo no vamos a adorar al Señor? So how are we not going to worship the Lord? Estamos felices de estar un día más We're joyful to be here one more time en la casa del Señor. in the house of the Lord. Amén. Estamos felices de compartir la palabra con multitudes. We're very happy to share the words with lots of people in multitude. Amén. Estamos Amen. contentos We're very porque joyful a través de las naciones because through the nations estamos compartiendo el mensaje al mundo entero. we're getting ready. We are sharing this message to the whole wide world. La gente no entiende. And people do not understand. Una de las cosas que antes de predicar quiero compartir And before starting this preach, there's something I want to share. es que una de las señales del tiempo final Is that one of the signs of the end times es que el evangelio será predicado a todas las naciones de la tierra is that the gospel of the Lord will be preached unto all of the nations of the earth. y después vendrá el fin. And then the end shall come. Estamos hablando de que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo We are saying that the gospel of the Lord will be shared in all the world. y aunque a usted le parezca mentira, And even though for you you might think that it's a lie, después vendrá el fin. after that the ending Hay is mucha going to gente come. que no cree eso, There's a lot of people that do not believe of the end time. pero no estamos nosotros desesperados porque venga el fin, But we are not desperate for the ending to come. porque queda mucha gente por convertirse, por ganarse. Because there's still a lot of people that we need to win, a lot of souls that need to be saved. Pero sabemos que si no viene pronto, muchos se van a perder. But we also know that if the Lord doesn't come soon, many will get lost. Entonces, lo más importante que nosotros debemos entender So what we need to understand, and that is very important, es que a través de las redes sociales is that through social media, nosotros tenemos un instrumento y una herramienta preciosa we have an instrument, a precious tool para llegar a los lugares más remotos de la tierra, to be able to get to those places that we cannot reach in person. para llegar a los lugares donde todavía no se ha escuchado el nombre de Jesús. To get to reach those places that they have not heard yet about Jesus. O si lo han escuchado, no lo han escuchado en la consonancia que Él se merece. Or if they heard about Jesus, they haven't heard about the real Jesus. No le han dado la importancia de Jesús como el Hijo de Dios. They have not given the importance of Jesus as the Son of God. Porque muchas religiones tienen a Jesús como un profeta más, Because many religions have Jesus as just one more prophet. pero no lo tienen como el Hijo de Dios But they do not see him like o como the el Son of Salvador God, del mundo. or like the Savior of the world. Y es por eso And because of that, que nosotros no tenemos que quedarnos callados. that we are not supposed to stay quiet. Tenemos que hablar, We need to speak tenemos que predicar, and we need to preach. tenemos que testificar We need to testify lo que hemos visto, lo que hemos oído, what we have seen and what we have heard, nuestra experiencia, our experiences. cómo el Señor nos rescató de nuestra pasada manera de vivir How did the Lord rescue us from our old ways of living? y que en Dios And that in God, no es una experiencia, it is not just an experience, sino es una transformación but it is a transformation por medio de la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. through the blood of Jesus Christ that cleanses us from all sin. Hay personas que hoy en día lo único que tienen es frustración There's people nowadays that all they have is frustration. y están dentro del Evangelio frustrados. And they're inside the gospel of the Lord, frustrated. Y en lugar de ser predicadores de la palabra de Dios, And instead of being preachers of the word of God, ellos son personas que buscan alejar a la gente del Evangelio. they are people that only are seeking to make those people go away from God. Y da tristeza que hoy en día, And it is sad that nowadays, en lugar de usar las redes sociales instead of using social media para alcanzar al perdido, to reach those that are para lost, salvar las almas, to save the souls, con la diversidad que hay, with the diversity that there is porque la around. palabra de Dios habla de que Dios tiene diversidad de dones, Because the word of God speaks that there is a diversity of gifts, pero el Espíritu es el mismo. but the Spirit is the same. Tiene diversidad de ministerios, Diversity is in the ministries, pero el
espíritu es el mismo. but the Spirit is the same. Hay diversidad de manifestaciones, There's diversity of manifestations, pero el espíritu es el mismo. but the Spirit is the same. Un mismo Dios, It's the same God, un mismo Señor, one same Lord, como dice la Escritura, like the Scripture says. la misma fe, The same faith, el mismo bautismo. the same baptism. Pero ¿por qué tanta gente arroja veneno? ¿Por qué tanta gente arroja veneno And why is there so much people that throws their venom a través de las redes sociales? through social media? Porque no pueden edificar. Because they cannot edify. Y para crecer ellos tienen que derribar a otros. And for them to be able to grow, they need to put others down. Entonces usted va a ver que de repente yo o cualquiera predica un mensaje So you will see that maybe me or someone else that preaches a message, y enseguida van a venir muchos a criticarlo. and suddenly there will be many coming just to criticize. Y van a criticar la forma, van a criticar la manera, van a criticar muchas cosas. They're going to criticize many things, including the way they preach, the way they're dressed, many things. Pero una de las cosas más importantes But one of the most important things es que ellos no son juzgados. is that they are not being judged. Porque lo primero que dice la Escritura, ¿por qué no miras la paja que tienes en tu ojo Because what the scripture says, why don't you first see what's inside your eye en lugar de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano? instead of seeing what's on your brother's eye? Y yo no sé por qué estoy empezando con esto hoy, And I do not know why am I starting with this today. pero quiero instar a todos aquellos que a través de las redes sociales buscan hacer contenido But I want to invite those that are doing social media, that want to do social media. y buscan hacer contenido, algunos por dinero, Many do this type of social media things for money, otros por fama, others because they just want fame. pero como dice la Escritura, But just like the scripture says, pero lo importante es que el nombre del Señor sea glorificado. the important thing here is for the name of Jesus to be glorified. Pero una de las cosas potencialmente peligrosas But one of that is something dangerous es cuando usted se pone a juzgar las cosas antes de tiempo. is that when you start judging the things before the time comes. Porque lo que aparentemente para uno es malo, Because what you think for you might look bad or seems bad, tal vez para Dios no. maybe for God it's not that way. Entonces tenemos que saber que en este tiempo usar las redes sociales So we need to know that around this time to use the social media para anunciar la venida del Señor, to announce the coming of the Lord, para hablar del arrepentimiento, to speak about repentance, denunciar el pecado, to talk about the sin, amén, Amen. pero no atacar a los pecadores. but not to attack those that are sinners. Porque lo más importante es que ellos se arrepientan. Because the most important is for them to have repentance. Y si usted los ataca, And if you are attacking them, lo primero que va a entender first thing that they will assume es que la persona no se va a arrepentir. is that that person will not repent. Lo que los tiene que ofender es la palabra, no usted. What has to offend you is the word, not them. Yo no tengo que ofender a la gente, yo tengo que dejar que sea la palabra que los haga sentir incómodos. I do not have to offend people. I have to let the word make the people feel uncomfortable. Y el of the Espíritu words. Santo es el que convence de pecado. And the Holy Ghost will be the one convincing them of sin. Ahora, ¿por qué estoy hablando todo esto? And why am I speaking of all of this? Porque en el mundo hay más de 8.000 billones de personas. Because in the world there is more than 800 billion people in this whole wide world. Y al haber 8.000 billones o 10.000 billones de personas, And to be that much people in the whole wide world, supuestamente hay casi 3.000 personas, 3.000 billones que dicen ser cristianos. there's more than 3,000 million that said to be Christians. Pero entre esos cristianos But in between those Christians, encontramos de todas denominaciones, we find all kind of denominations, incluyendo aquellos que son católicos. including those that are Catholic. Pero todavía But still, quedan 5.000 billones sin conocer a Dios o sin aceptar a Dios en su corazón. there's still about 5 million people, 5,000 billion people that still don't know about the Lord. Hay un gran desafío. There's a great challenge we're facing. Necesitamos predicar el Evangelio. We need to preach and share the gospel. El Señor no quiere que ninguno se pierda. The Lord doesn't want for anyone to get lost. Que ninguno se pierda. For no one to get lost. Entonces nosotros tenemos que buscar predicar la palabra de verdad So we need to seek the way to really preach the word. y no estar siempre atacando ministerios para ser conocidos. And not to be attacking ministry so that you can be acknowledged. Hablo esto And I speak this porque da tristeza hoy en día because it's sad cuánta gente se cree dueña de la verdad y aún más
están condenando gente and how much people believe that they have the authority to tell the truth, al punto de decir quién va al cielo y quién va al infierno. to the point that they're saying who will go to heaven and who will not go to ¿Y cómo heaven. usted lo puede saber? And how you are able to get to know this. Usted no conoce el corazón You don't know the heart, y usted no conoce el amor de Dios. and you don't know about the love of God. Y usted no sabe que aún And you don't know en el último minuto that in the last el minute, Señor puede rescatar un alma. the Lord is able to rescue a soul. Así que nosotros no somos quien para decir quién va al cielo o al infierno. So we are no one to say who will go to heaven and who will go to Solo hell. podemos decir lo que dice la Biblia acerca de quiénes y no quiénes no van, We can only speak about what the Bible says, pero no podemos decir quién va y quién no va. about saying who will go be going and who will not be going. Así que en esta mañana So in this afternoon, lo más importante que tenemos que tener the importance that we need to have es que debemos anunciar buenas nuevas. is that we need to announce the good news. La gente y el mundo conoce que el pecado está en el mundo Everyone knows that the sin is in the world, y ellos no necesitan saber eso porque ya lo saben. and they don't know about this because they already know it. Lo que necesitan es conocer el camino What they need to know is to know the way, para caminar por él y ser salvos. so they can walk through that path and be safe. Por eso nosotros tenemos que anunciar el camino de verdad That is what we need to announce about the truth path con toda la palabra y el ejemplo. with the words and with examples as well. Quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 1, And I want you to go to Revelations chapter 1, versículo 8. verse 8. Y como el tiempo está cerca, And like the time is coming soon, Dios va a producir the Lord will produce una aceleración de los tiempos. an acceleration of the end times. Y no estoy diciendo que los tiempos van a ser más rápidos, sino los procesos más rápidos. And I'm not saying that the time will be more faster. I'm saying the processes will become Lo que va a faster. hacer Dios en este tiempo What the Lord will do in this time es traer cumplimiento a la palabra. is to bring fulfillment to the word. Y mire que dice Apocalipsis 1:8. And Revelations 1:8 says, Y lo leemos dándole gracias y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. and we read it in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. Yo soy el Alfa y la Omega, I am the Alpha and the Omega, el principio y el fin, dice el Señor, says the Lord God, who is and who el was, que es y el que era y que ha de venir, who is and who was and who is to come, el Todopoderoso. the Almighty. Es lo que está diciendo Is what the word is saying en este libro. in this book. Es que nada comienza y nada termina sin Él. Is that nothing starts and nothing ends without Him. Nuestra vida comienza por Él y nuestra vida termina por Él. Our life starts because of Him and our lives ends because Él of es el Him. principio de las cosas y Él es el final de las cosas. He is the beginning of the things and He is the end of all things. El hombre puede predecir ciclos. The man can predict cycles that will come. Los profetas pueden predecir ciclos. The prophets can predict of cycles. Los hombres de Dios pueden predecir lo que ha de venir, The men of God might predict what should be coming, pero no lo pueden producir. but they cannot produce it. El único que puede producir The only one that can produce this lo que ha de venir or what should be coming, es el principio y el fin, el alfa y la omega. it is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Dios puede usar un hombre para decir, así dice Dios. The Lord can use a man to say, this is what the Lord is saying. Así como Jonás fue y dijo a Nínive, así dice Dios, Nínive será destruida. Just like Jonah said to Nineveh and said, Nineveh will be destroyed. Pero lo primero que hace Dios para levantar a un hombre de Dios para traer revelación de lo que viene, But the first thing that the Lord does so that He may bring revelation to a man of what is coming es que busca despertar la conciencia humana y del hombre para que se arrepienta. is that He's seeking to awaken the conscience of the man so that they may come into a repentance. Porque bien dice la Escritura que no quiero la muerte del impío,
impío, dice Levítico, Because the Leviticus says that he does not want the death of those that are wicked, sino que se arrepienta. but for them to have repentance. Él no quiere la muerte. He does not want the death. El Señor quiere que se arrepienta. The Lord wants for them to be repented. ¿Por qué moriré, casa de Israel? Le dice el Señor. Why should you die, O house of Israel? The Lord No le says. hablaba a los incrédulos. He wasn't speaking to those that No were le not hablaba a los believing, pueblos to paganos. those that were sinning. Le hablaba a su pueblo. He was speaking to his people. Cuando usted le habla a sus hijos, Just like when you talk to your children, usted los corrige a sus you hijos. give them correction. Usted corrige su casa. You give correction No to le your habla a house. los hijos del vecino, You don't speak to the children of your neighbor. porque son su responsabilidad. Because your kids are your responsibility. Dios está hablando a su The pueblo Lord is speaking to his people para que no caigan en so condenación, they do not fail in condemnation. para evitar catástrofes y para evitar problemas. So problems and catastrophes do not come. Y Jonás predica un mensaje en el cual traía juicio. And Jonah was preaching about a message that was bringing judgment. Y usted sabe cuánto Jonás tuvo que luchar para dar ese mensaje. And you know how much Jonah had to go through for him to be La able historia to de share that Jonás message. todos la conocemos porque él se había revelado a lo que tenía que entregar. And we all know the story of Jonah because he rebelled against what he was supposed to deliver. Porque él sabía quién era Dios. Because he knew who God was. Él sabía que iba a ser Dios. He knew what the Lord was going to Y él do. no quería ir a dar ese mensaje. And he did not want to go give that message. Pero cuando Dios te envía a hacer algo, But when the Lord sends you to do something, cuando Dios tiene un llamado para ti, when the Lord has a calling with you, cuando Dios va a llamarte para alguna cosa, when the Lord is going to call you to do por más que something, tú quieras huir, por más que tú te quieras escapar, for more than you want to escape and flee, Dios formará situaciones para traerte. the Lord will bring situations to bring you back. Y aún eso te dará ejemplos para que tú entiendas la mano poderosa de Dios. And he will even give you examples so that you may understand the almighty hand of the Lord. Si usted puede ver en el libro de Jonás, If you can see in the book of Jonah, lo primero que hace Jonás es tomarse un barco e irse para Tarsis. first thing that Jonah does is get a boat and leave to Tarsus. Y él paga el boleto para ser desobediente. And he pays his own ticket for him to be disobedient. Hay gente que gasta dinero por ser There's desobediente. people that waste money just to be disobedient. Porque ser obediente no es caro. Because to be obedient, it doesn't take money. Es más caro ser desobediente. It's more expensive to become Alguien está disobedient. escuchando en esta tarde. Is someone hearing in this afternoon? Cuando somos obedientes las cosas nos salen mejor. When we are obedient, things come much better for Cuando us. somos obedientes gastamos menos. When we become obedient, we waste less. Cuando somos obedientes no nos alejamos. When we are obedient, we do not get away. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo que hablamos la semana pasada. Do you remember about the Sunday what we preached about last week? La desobediencia te lleva a la ruina. Disobedience will take you to ruins. Y por eso un profeta puede predecir los tiempos, And because of that, a prophet might predict about the pero times, no los puede producir. but he cannot get to produce those Y times. cuando este profeta va y da el mensaje, And when this prophet is going to share this message, después que fue desobediente, after he became él disobedient, se sube en un barco. he goes on this boat. ¿Qué pasó en el barco? What happened then in Se the boat? desata una tormenta. A thunder came up. Porque siempre que huyes de lo que Dios te manda hacer, Because every time you go away from what the Lord says van a haber to do, situaciones. there will be situations. Se van a sacudir las aguas. The waters will be shaken. Se te va a salir las cosas de la mano. Things will get out of hands. Y todo el mundo And all the world se dio cuenta que era por causa de Jonás. realized that it was because of Jonah. Y lo things that were tiraron al happening. agua. And they put him in the waters. Dijeron, a este lo tenemos que sacar. And they said, we have to get him out. Espero que no te pase en un avión. I hope that it doesn't go through an airplane. Porque en el agua por lo menos lo tragó la ballena. Because if you're thrown in the water, at least you're in the Hay water. alguien en esta tarde. Is there someone in this Bendito afternoon? sea Dios. Igual Dios enviaría un ángel si Él quisiera. Blessed be the Lord. He will still send an angel if you're in an Pero no me airplane. arriesgaría. But I will not risk myself. Yo no me arriesgaría. I will not risk Decirle que está a myself. tu lado, no te arriesgues. Say the one next to you, do not risk Hay alguien en yourself. esta Is tarde. there someone in this afternoon? Por eso es tan importante That is why it's important obedecer. just to obey. La historia cuenta The story tells que él aún, that him, después lo traga el pez.
After the fish swallowed him. Y 3 días y 3 noches estuvo en el vientre del pez. And 3 days and 3 nights he was in the Y es womb la of the fish. señal que dio Jesús. And that is the sign that Jesus gave. Ustedes no tendrán la señal sino la de Jonás. You will not have that sign, but the sign of Jonah. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, That just like Jonah was 3 days and nights in the womb of the fish. así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Like that, the Son of God will be 3 days and 3 nights in the Pero al darkness of tercer the earth. día Jonás se arrepiente. But at the third day, Jonah repents. Y si usted puede ver en el capítulo 2, en el versículo 1, como él clama And in chapter 2, verse 1, he cries out. The en el word libro de says, Jonás. in the book of Jonah. Y dice, y clamé a Jehová desde el vientre del And he pez. says, I cried unto the Lord from the womb of this Y fish. él me oyó. And he heard my voice. ¿Quién eres tú para decirle a la gente que se va al Who infierno? are you to tell people that they are going Si to Dios hell? escuchó a Jonás en el vientre del pez. If God was able to hear Jonah in the Si stomach Dios of this escucha a fish. un bebé que está clamando en el vientre de la If madre. the Lord hears a baby crying when he's inside of the mother's Si womb. Dios escucha el clamor aún del que está perdido. God hears the cry out of those that are even lost. Nada se escapa a los ojos de Dios. Nothing scares before the eyes of the Lord. Él es el primero y el postrero. He is the first and the last. El alfa y el omega. Alpha and Omega. El principio y el fin. The beginning El and the que end. era, el que es y el que ha de venir. The one that was, that is, and El is to come. Todopoderoso. He is the Almighty. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to Mi God. alma te alaba, Señor. My soul worships Por you, eso es Lord. tan importante That is why it's important. cuando usted vea este tipo de gente, When you see this type of people, usted no lo busque, do not look for usted them. sáquelo, Just take porque them out, contaminan el alma, because they will contaminate the soul. contamina tu fe, They will contaminate your faith. contamina tu gozo. They will contaminate the joy Hay that you gente have. que solamente sirve There's people that only are para criticar y para ofender, there just to criticize and to porque no offend tienen you, palabras de vida, because they have no words of life. no tienen palabras de They bendición. have no words of blessing. Ahora Jonás Now Jonah, estaba enojado, he was mad. estaba He frustrado. was frustrated. Él no quería hacer la voluntad de Dios. He didn't want to do God's Pero cuando will. estaba en el vientre del pez, But when he was in the stomach se of dio the fish, cuenta he realized cuánto gastó, how much he wasted. ahora dónde estaba Now where he was. y a quién tenía que buscar. And now who he has to seek for. Y Dios ordenó al pez que lo soltara. And the Lord said for the fish to release him. En tu peor momento, In your worst time, si clamas a Dios, if you cry out to Él te God, va a oír. he will listen to you. En tu peor momento, In your worstest time, si buscas a Dios, if you seek for him, Él te va a oír. he will listen to Pero you. la pregunta es, But the question is, ¿por qué esperar al último momento? why to wait until the last moment? ¿Por qué esperar al último momento y ser salvo como por fuego? Why to wait until the last moment and be saved like by fire? Cuando puedes disfrutar la salvación, When you can just enjoy your salvation. cuando puedes disfrutar el mover de los When ángeles, you can enjoy of the movement of the cuando angels. puedes disfrutar la palabra de Dios, When you can enjoy the word of God. cuando puedes disfrutar el predicar el evangelio que dice que aún los ángeles anhelarían predicarlo. When you enjoy to preach the gospel of God, when he says that even the angels would like to preach the gospel of God. Los ángeles están deseosos de anunciar el evangelio y no les es permitido. The angels are wanting to preach the word of God, but it's not allowed for them to do that. Entonces, imagínate So you could even imagine cuál privilegio tan grande nosotros tenemos. the great privilege that you and I have Anunciar la salvación eterna. to announce about the eternal good news. Anunciar que Cristo murió para darnos vida eterna. To announce that Jesus died to give us eternal life. Que ya no hay condenación para los que están en Cristo. There might not be condemnation for those that are in Christ. Esto es muy fuerte. And this is very strong. Y ordena al pez que lo suelte. And then he gives an order to the fish to cast Y- him out, to release him. Parece ser que él se va a una sombrita y se queda descansando. And it seems like he goes under this shade and then he's resting. Y Dios le manda un sol muy fuerte. And then suddenly the Lord sends a very strong Como el que hubo sun, esta semana, ¿verdad? like the one there was this week. Ese calor que no se puede resistir. That heat that you cannot resist it. Y se secó el árbol. And then that tree just got Y él se dry. levantó con un dolor de cabeza. And then he woke up with this big Y headache. empezó a And quejarse. he started complaining. Y cuando vio al arbolito, dijo, pobrecito el arbolito. And when he saw this little tree, he said, oh, look Y at Dios this le tree. dice,
¿por qué tienes lástima de este arbolito? And the Lord said, what are you feeling this about this tree? Si no lo sembraste ni lo plantaste. You didn't plant this tree. En una noche nació y en una noche murió. In the night he had life, and the other day he died. Y quedó pensando Jonás. And Jonah started thinking. Y le dijo, Jonás, And he said, si tú Jonah, tuviste lástima de este árbol, if you, que ni lo sembraste ni lo plantaste, if you were having feelings towards ¿acaso this no tree, podré yo tener misericordia con esta gente and had mercy for this tree, then how do you a la think cual yo formé, I would not have mercy a la for cual these yo soy el people creador, that I created, por la cual yo hice toda la creación? Alguien diga gloria a Dios. in which I did all the creation of the world? Y Jonás dijo, allá voy, Señor. And Jonah said, all right, I'm Ahora going mire there, esto. Lord. And now look at this. Cuando él predica When he y preaches, cuando da el anuncio, and when he gives the announcement, todo el mundo en esa región the whole world in that region entendió el juicio understood about the y el rey judgment. proclamó And the king proclaimed ayuno fasting, y silicio, and for all of them to humillación. humble themselves. Nadie comió, No one was eating. no comió la gente, People was not no eating. comió el rey. The king was not Rasgaron sus vestiduras, eating. Oh, they se got pusieron themselves. tierra sobre su They cabeza, placed dirt on top of their head. vistieron de negro, de silicio, They dressed black. y todo el mundo And the whole nation se there humilló. humbled themselves. No le dieron de comer a los They animales, didn't give food to the animals. no le dieron de comer a los hijos, Food to the children. no le dieron de comer a nadie, No food to y anyone. clamaron la misericordia de Dios. And they cry out for God's mercy. Toda una nación arrepentida A whole nation repented por un mensaje de Dios. because of a message that was delivered Es lo from que yo God. quiero decir algo. That is what I want to say. Si hay something. alguien que me impresiona evangelísticamente, If there's someone that impresses me about the gospel, es como Dios toca el corazón de Nínive, toda una nación it's how the Lord touches the heart of Nineveh, the whole nation. convertida por un mensaje. They all turn because of a message. Nínive será destruida. Nineveh shall be destroyed. Y todo el mundo vistió luto. And everyone was dressed. Por eso es tan importante anunciar la palabra. That is why it's important to announce the word. Jonás sabía. Jonah knew. Por eso hay muchos profetas que temen más su reputación que hacer la voluntad de Dios. That is why many prophets care more about their reputation but about what the Cuando Lord is Dios trying da to una say. palabra, Dios la condiciona a Él mismo. When the Lord is giving a word, He gives the word according to what He's going to Puede decirte una cosa, pero Dios puede cambiarla porque ve arrepentimiento en la He gente. can tell you something, but He can change what He's going to do because He sees repayment on Todos someone. conocen la historia And everyone knows the de story Ezequías cuando estaba enfermo. of Zacchaeus when he was sick. Y el profeta Isaías va y le dice, prepara tu casa porque vas a morir. And the prophet Isaiah will say, prepare your house because you will surely die. Pero el rey Ezequías voltea contra la pared y llora But the king of Zacchaeus turned his face to the wall and y cried, clama a Dios and cries out to God. y le dice, Señor, And says, Lord, tú sabes que te he servido you know that I have served con you todo el corazón. with all my heart. No he sido a lo mejor lo más perfecto, I have not been that perfect nor pero the he hecho best, todo tu voluntad. but I have done your will. Alguien está aquí. Is someone here? He hecho tu voluntad y he hecho todo lo que tú me I mandas. have done your will and everything you have commanded me to do. Es lo que podemos decir nosotros. Is what we could say. Hay alguien en esta tarde. Is there someone in this afternoon? El hombre era perfecto. The man was perfect. El hombre había hecho la voluntad de Dios. The man was doing God's will. Pero sin embargo, el Señor había determinado sus días. But the Lord determined the end of his days. Y él quería seguir viviendo. But he wanted to keep living. Y clamó a Dios. And he cried out to God. Y cuando Isaías va saliendo por el patio, And when Isaiah was going out, el Señor le the dice, door, the Lord said to him, da vuelta. turn around. Isaías, Isaiah, vuelve y dile turn around and said que to le him añado 15 años más. that I will give him 15 more years of life. El mismo que le dijo que se iba a morir, The same one that told him he was going to die, ahora estaba volviendo con otro mensaje. now was turning around with a new message. Vas a vivir. You shall live. ¿Cómo puede ser? How can this be? Dios se contradice. The Lord is just No, contradicting himself. Dios No. tiene The misericordia. Lord has mercy. Dios conoce el corazón. The Lord knows the heart. Dios quiere producir algo en The nosotros. Lord wants to produce something in Dios us. quiere que nosotros aprendamos a hacer extender los tiempos. The Lord wants for us to understand
understand about the times. Dios quiere que nosotros traigamos la aceleración de los procesos. He wants for us to bring acceleration of the process. Y no va a ocurrir And it will not happen si nosotros nos creemos dueños de la verdad. if we believe we are the owners of the truth. Y cuando digo de la verdad no me refiero al Evangelio. And when I'm speaking about the owners of truth, I'm not saying about the gospel. Me refiero a creer que solo nosotros decimos lo que Dios dice. I am saying about what that we believe we are the only ones to say what the Lord Profetas, wants to say. That we believe we're prophets, Hombres de Dios, men of God, aún yo, and even I. si Dios no quiere hacer lo que dijo que iba a hacer, If the Lord doesn't want to do what He was going to no es do, mi reputación que está en juego. then it's not my reputation that is in Yo no vain. tengo que temer por mi reputación, I should not fear about my reputation. porque desde que empecé a predicar, Because I started yo preaching, ya no tengo reputación. I no longer have a reputation. Él es mi reputación. Because the Lord, He is my Y Él reputation. humilla y Él levanta. And He humbles and He exalts those. Él sabe exaltar y Él sabe He humillar. knows how to exalt and He knows how to humble Y Él others. pone a gente en silla de príncipe He places people in seats of y a princes otros los hace comer como el hijo pródigo, and to some He make them eat like that las son, algarrobas de los cerdos. like the things that they were eating. Pero es Él el que hace todas las cosas. God is the one that does all Él things. es el principio. He is the beginning. Él es el fin. He is the Él es el todopoderoso. He is the Almighty. Él es el que ha de He venir. is the one that is to ¿Cuántos come. están acá en esta tarde? How many of you are here this afternoon? Por eso es tan importante que nosotros entendamos esta palabra. That is why it's important for us to understand Los this ciclos word. de Dios The cycles of los God. puede anunciar el hombre, The man can announce them, pero no los puede producir. but the man cannot produce those times. Yo puedo orar por milagros. I can pray for miracles. Pongo las manos sobre los I enfermos. place my hands over the sick, No se sana nadie. but no one gets healed. Y dicen, este hombre no tiene unción. And they start saying, this man has no Me anointing. siento en un avión I sit in the seat of an y airplane, me pongo a hablar con una and I persona. start speaking with someone. No oro por I ella, do not pray for pero them, la persona se sana. but the person gets healed. Hello. ¿Por qué? Why does this happen? A Dios le gusta hacer lo que Él quiere. The Lord likes doing whatever He likes. No es mi reputación. It is not my reputation. El problema del hombre es que pone la mirada en el The hombre. problem of the man is that he places his Y side Dios in puede the hacer man. un día miles de milagros And one day the Lord can do y otro multiple día miracles. mismo Jesucristo estando en Nazaret no puede hacer ni uno. And the same day Jesus Christ being in Nazareth, He couldn't do any miracles. Porque la atmósfera, Because the atmosphere, la gente the people, menosprecia, they were not wanting no it. sabe lo que está That they- recibiendo. They don't know what they're receiving. Y el Señor se quiere mover And the Lord wants to move donde hay inocencia, where there's innocence, donde hay ignorancia, where there's ignorance, no donde hay un montón de gente que cree que lo sabe todo not where there's a lot of people thinking they y que know it dicen, all, bueno, este tiene unción y este no. and start saying he has anointing but he Porque Dios te doesn't. puede sorprender. Because the Lord can surprise you. Hay alguien en esta Is tarde. there someone in this afternoon? Dios puede hacer un milagro tan grande en este día The Lord can do a great miracle que pueden in this day, explotar las redes sociales y llamar miles de personas. that He can go also on social media and a Pero lot ¿qué of people pasa? can Que están come. mirando But what happens is the way you're cómo seeing, habla, the way you're cómo speaking, camina, the way they cómo walk, se viste the way they y dress. buscando los defectos. We start seeing the Pero no están effect, mirando la gloria de but Dios. they're not seeing the glory of the Lord. Por eso es importante That is why it's important traer la expectativa en el to corazón bring the expectative in your heart, para traer la presencia de Dios. so that you can bring the presence of God. Por eso la gente no entiende. That is why people don't understand. Hermanos queridos, Dear brothers, los milagros son hechos por la mano de Dios. the miracles are made by the hand of the Y Lord. Dios te puede usar para milagros. And the Lord can use you for Y miracles. puedes tener el don de And milagros. you can have the gift of doing Pero miracles. nunca te olvides But don't ever forget que Él es el Todopoderoso. that He is the Almighty. Él es el Todopoderoso. He is the Almighty God. Que no pongan la mirada en mí ni en nadie, Don't place your eyes out in you, in me, sino nor que in toda la anyone. gloria pertenezca a Él. But make sure that all the glory belongs to Him. Vamos, dale un aplauso al Señor. Give a big hand of applause to the King. Ahora mire algo. Now look at something. Los tiempos de Dios The times of the Lord pueden ser predecidos, can be predicted, pero no producidos. but not produced. Amós, Amos, reciente, recently, lo aclara de esta manera. he clears it this way. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele su secreto
a sus siervos los profetas. Because the Lord will not do anything before if he not reveals it to his servants, the prophets. No hará nada Jehová el Señor The Lord shall not do anything sin que lo revele without first him revealing a it sus siervos los profetas. to his servants, the Él prophets. enviará al ángel, He will send the él angel. hablará por la He palabra, will speak through the word. él hablará por sueño, He will speak in the él dream. hablará por He will revelación, speak to you in revelation. él hablará por He will visiones, speak through visions. él hablará por He profecía, will speak by prophecies. pero va a revelarlo. But he will first reveal it. Ahora, lo que Dios dice que hará, Now, what the Lord says he el will do, profeta lo va a decir, that prophet will say it. pero él no lo puede producir. But he cannot produce it. Hay cosas que el hombre no puede interpretar ni definir porque el hombre no está a cargo del ciclo. There's things that man cannot define or interpret because they're not in charge of the cycle. Entonces quiere decir que el hombre no lo puede interpretar, So this means that the man cannot interpret no it. lo puede definir. They cannot define it. Por ejemplo, María cuando recibe el ángel For example, Mary, when the angel y comes le dice darás a luz, and says, you shall give birth, ella dice ¿cómo? she says, how? No puede entender. I cannot No understand. conozco I varón. haven't met a guy yet. Dios te dice mañana, oiga, el profeta Eliseo se para en el sitio de Samaria The prophet Elisha stand on the place of Samaria y dice mañana a esta hora habrá abundancia. and says, tomorrow around this time there should be abundance. Y había un hambre que se comían aún los hijos. And there was such a hunger that they were even eating their own children. Había un hambre que comían el estiércol. A hunger that they were even eating everything there was. Y el rey miró y el príncipe dijo, ¿cómo será esto? And the king and priest saw, they say, how should this be? Porque hay cosas que son imposibles de interpretar. Because there's things that are impossible to interpret. Pero mira lo que pasó con el príncipe. But see what happened with the prince. Dijo, ¿acaso si Dios abriera la ventana de los cielos, será esto posible? He says that if in case they have the windows of the heaven will open, will this be possible? Y el profeta le dijo, lo verás, pero no comerás de él. And because of this, the prophet said, you will see it, but you will not eat from Cuando it. tú criticas los ciclos de Dios y lo que Dios envía a decir de parte del cielo, Because when you criticize the cycles of God and what the Lord has said, tú estás secando tus aguas. you are drying your waters. Parecerá imposible It seems impossible que una virgen dé a luz. that a virgin will give birth. Parecerá imposible It could look que impossible. en medio de una crisis haya abundancia. In the middle of a crisis, there will be Parecerá abundance. imposible It could look impossible. que Lázaro después de 4 días resucite. The Lazarus, after 4 days, he resurrected. Parecerá imposible It might seem impossible que haya un milagro that there could be a en el miracle cual diga Josué, sol detente. in which the one just that you could Y say, el sol se detuvo and then suddenly the hasta sun que stopped tuvieron sus enemigos debajo de sus pies. until they had their enemies under their feet. Parecerá imposible It might seem impossible que descienda fuego del cielo the fire might come from the y heaven consuma el holocausto, and consume the holocaust. como Elías hizo descender fuego del cielo. Like Elias make the fire descend from Pero heaven. voy a decirte algo, But I will tell you something. lo que parece imposible What seems impossible es porque tú no lo puedes is interpretar. because you cannot interpret it. Pero Dios dice, But the Lord said, yo soy el alfa y la omega, I'm the Alpha and the Omega, el principio y el fin, beginning and the end, el que era, el que es y el que ha de the venir, one that was, is, and is el to come, the todopoderoso, Almighty, el the todopoderoso, Almighty God, el the todopoderoso. Almighty. Nada es imposible para Dios. And nothing is impossible for Alábele the en esta Lord. tarde. Praise Him in this afternoon. Mi alma te alaba. My soul worships you. No podemos interpretar los ciclos. We cannot interpret the cycles. No los podemos interpretar. We can't. Y por eso los criticamos. And because of that, Como we hizo start el criticizing, príncipe. like the prince started. Pero el príncipe lo criticó But the prince y criticized pudo ver la bendición, and he was able to see the pero blessing. nunca pudo comer de ella. He was not able to eat from that blessing. ¿Por qué secas tus aguas? Why do you dry your waters? ¿Por qué estás siempre menospreciando las pequeñeces? Why are you always talking about the small beginnings? ¿Acaso Dios no levantó de un hombre una nación? Isn't it true that God lifted up a man from a ¿Acaso de nation? 5 panes y 2 peces Dios no alimentó a más de 5,000 personas sin contar mujeres y But niños? that from fried bread and 2 fish, the Lord feed thousands of people without counting children? ¿Acaso no dijo, oh Dios mío, cuando estaba
Jonatán a su paje de armas: pasemos a la guarnición de los filisteos, pues Dios puede librar con pocos o con muchos. Y Dios le dio una gran victoria. Or when Jonathan was going to the battle with his friends and the other people, and the Lord gave him the victory. ¿Acaso no era pequeño David ante el gigante Goliat, pero sin embargo lo venció por el poder de Dios? Wasn't David small before Goliath that because of the Lord he defeated him? ¿Por qué menosprecia las pequeñeces? Why are you speaking about the small things that are happening? ¿Por qué menosprecia lo que Dios puede hacer? What are you not believing in what the Lord can do? ¿Por qué menosprecia en su corazón What do you have not believing in your heart? los tiempos de Dios? The times of God. Mire lo que dice la Escritura. And see what the scripture says. Colosenses 1:16. Colossians 1:16. Colosenses 1:16. Colossians 1:16. Hay una palabra ahí que te tiene que marcar. There is a word there that has to mark Hay you. una palabra ahí que tiene que determinar tu vida. A word that has to determine your life. Hay una palabra ahí que tiene que transformar el sentido de lo que tú ves. A word that has to mark a feeling of how you're seeing things. Y tiene que determinarte a ti para que empieces a creer más allá de lo que tú puedas manejar con tu entendimiento. And it has to tell you so you can go and beyond of what you are understanding. Colosenses 1:16. Colossians 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Because in him all of the things were En created. Él fueron creadas todas las cosas. In him all things were created. Las que hay en los cielos What there is in heavens y las que hay en la tierra. and the ones here in earth. Visibles Visible e invisibles. and invisible. Dile al que está a tu lado. Say the one next to you. Hay cosas invisibles There is invisible things que están ahí para nosotros. that are there for us. Tú no las ves, You don't see them, pero están ahí. but they are there. Alguien diga gloria a Dios. Someone say glory to God. Sean tronos, If it's sean dominios, if it's dominions, sean principados, if it's all things, sean potestades. if it's all authorities, Todo fue creado por medio de Él y para Él. all things have been created through him and Todo for fue him. creado por medio de Él y para Él. All things have been created through him and for him. Y tú y yo fuimos creados para la alabanza de su gloria. And you and I were created for the praise of him. Nosotros fuimos creados para la alabanza de su gloria. We were created to praise him in his glory. Cuando nosotros caminamos por la tierra, somos la imagen del Dios viviente. When we walk here in the earth, we are the image of the living God. Por eso el diablo nos odia tanto. That is why the devil hates us so much. Por eso Satanás, como no pudo ser obediente, That is why Satan said he couldn't be obedient. él busca que todos se rebelen con él. He's looking for everyone to rebuild Y es lo que him. está pasando en las redes sociales. And it is what's happening in social Hay media. un montón de gente rebelde que se rebeló de Dios. There's so many rebellions that have rebelled against Andan God. frustrados por malas They're experiencias. frustrated because of bad Y, experiences. y largan su veneno solamente para contaminar a los demás. And they just speak about wrong things to contaminate Ese others. es el trabajo de Satanás. That is the job of Satan. Pero la escritura dice But the scripture que says todas las cosas that all of things han sido hechas por él. have been created through him. Esto es tremendo. And this is tremendous. Y la razón por la que Dios comienza y origina las cosas And the reason of why he starts directing all things es porque Él es fiel a su nombre. is because he is faithful to his name. Él dijo, He said, yo soy el principio. I am the beginning. Hermano querido, cuando usted nació, Dear brother of mine, when you es were born, mejor dicho, cuando fue concebido en el vientre de su madre, or let's say when you were conceived in the womb of your mother, Dios vio tu embrión. the Lord saw you. Salmo 139 lo dice. Psalms 139 Tú me says, formaste desde el vientre de mi madre. you formed me from the inside of the womb Tú of my me mother. hiciste. You made me. Oh, Dios mío, estoy maravillado. Oh Lord, I am wondered. Hermanos queridos, desde el vientre de tu madre. Dear brothers, since the Él ya inside of te the womb of your vio. mother, he already A knew Jeremías you. le dijo, antes que naciese te conocí. And Jeremiah, he said to him, before you were even born, I Antes already que knew you. nacieses Él ya te conocía. Before you were even born, he already Antes knew que you. nacieses Él ya me conocía. Before you were born, before I was born, Por he eso already es tan knew me. importante That entender is why it's important to que no se understand trata de mí sino de that it's Él. not about me, but because of him. No It's se about trata de him. que yo sea bueno, sino que Él es bueno. Or if me, I am good, but because of him. No being se trata good. de que yo
yo tenga unción, sino que Él me dio la unción. It is not about me having the anointing, but because of Him. Por eso la Escritura dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. That is why the scripture says the Spirit of the Lord is Por in cuanto me. me ungió Jehová para anunciar buenas nuevas Because the Lord anointed me to share the good news a los abatidos, to those that are brokenhearted, para sanar a los quebrantados de corazón, to heal their hearts, para anunciar a los presos apertura de la cárcel. to announce to those that are in jail. ¿Y qué estás haciendo con la unción? And what are you doing with the anointing? Criticando, Criticizing, derribando, to putting down, anunciando desgracia. now announcing this Me grace. dio tristeza escuchar el otro día como un pastor decía que Yesenia Den iba a morir. And he upset me. And I got sad when Así I heard the dijo, yo pastor veo la muerte de Yesenia Ten. saying, I see the death of this pastor Yesenia Ten. Que Dios bendiga a Yesenia Ten y la siga bendiciendo cada vez más. And God bless this pastor Yesenia Ten and may God Y que Dios la bless her siga more usando más. and using her more. Y que siga siendo usada y ungida por el poder de Dios para más y más y más. And for her to be used by God so she can share the word of God more and more and more. Dios mío, ¿cómo un ministro puede desear la muerte de otro ministro? And how can a minister just wish the death of someone or say the death of someone? Y anunciarlo con una voz de orgullo. And say with this voice of pride, Que Dios nos ayude. make the Lord help us. ¿Dónde está Where is it? el entender que Él es el primero y Él es el postrero? Where is the understanding of knowing that He's the first and He's the ¿Dónde last? está la misericordia de Dios? Where is the mercy of God at? La palabra de Dios dice que el que lleva fruto, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. The word of God says that those that carry fruit, the Lord will cleanse them. So En they los can carry altares more no fruit. estamos la gente perfecta, estamos la gente defectuosa. In the altars, there is not people that are perfect, but those that are imperfect. Pero que Dios nos limpia para que llevemos más fruto. Because the Lord cleans us so that we may carry more Y fruit. día a día nos va santificando en su palabra. And day through day with His word, we become more holy. Y cuando usted ve los discípulos de Cristo, And when you see the disciples of Christ, cada uno de ellos tenía un prontuario. each one of them have something in them. Y podemos hablar de muchos. And we can speak about many of them. Amén. Amen. Pero no tenemos tiempo. But we don't have the time right Pero now. yo digo, ¿cómo puede un ministro But I will say, how can a minister desearle la muerte a otro ministro? wish for someone else's death? Yo no se la deseo ni a mi peor enemigo. I don't even wish that for my own worst enemy. Que no tengo peor enemigo. In which I do not have any enemies. Yo puedo saber que alguien me considera enemigo. I can know that maybe someone considers me their Pero el enemy. único enemigo que yo tengo se llama Satanás. But the only enemy that I know that I have, it's called Satan. Hay mucha gente que me considera su enemigo. There's a lot of people that they think of me as their Pero sin enemy. embargo, para mí ellos no son mis enemigos. But then for me, they are not my enemy. ¿Por qué? Why? La razón que Dios origina las cosas The reason why the Lord es porque Él originates all fiera things su nombre. is because He defends His name. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y el omega. Because He's the Alpha and He's the Omega. Quiere decir que no hay nada antes que Él. This means that there's nothing before San Him. Juan 1:1 dice, John chapter 1 en verse el 1. principio era el verbo. In the beginning it was the verb, El verbo era la palabra. and the verb was the word, Dice, y el verbo era con Dios. and the verb was with God, Y el verbo era and Dios. the verb was God. Él es el alfa y la omega en nuestra vida. He's the Alpha and the Omega Él in our comenzó lives. la buena obra en nosotros. He began the good work in our lives. Y no importa cómo la va a terminar. And it doesn't matter how will He finish it, Pero Él dice la escritura but He says in the que scripture Él no nos va a dejar that He will not leave us hasta que no haya hecho lo que dijo que iba a hacer con nosotros. until He finished what He says He was going to do with us. Por eso nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento. That is why we need to preach of repentance. Si nos arrepentimos, If we have repented, Él es fiel y justo para perdonarnos, He's faithful and righteous to para forgive sanarnos, us, to heal us, para to librarnos. deliverance. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Apocalipsis 10:5 dice así. Revelations 10:5 says this way. Y el ángel que vi en pie sobre el mar And the angel that I saw y sobre la tierra and on the throne, levantó su mano al cielo
He lifted up his hand to the y heavens juró por el que vive and swear for the one that lives, por los siglos de los siglos, for all that was coming, que creó el cielo y las cosas que están en él, that created the heavens and all things that are in it, y la tierra y las cosas que en ella están, and in the earth and all things that are in earth, y el mar y las cosas que están en él, and in the ocean and everything that is inside que the el oceans, tiempo no sería más. that the time should be no Mire qué longer palabra. more. Look at these words. Que el tiempo no sería más. That the time there should be no more. Escuche esto, ¿eh? Listen to this ¿Por qué? Mire Why? qué palabra. and see what the word. Esto es tremendo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, But in the voice of that seventh angel, cuando él comience a tocar la trompeta, when he starts singing with a trumpet, el misterio de Dios se consumará, the mystery of God will get consumed. como él lo anunció a sus siervos los profetas. Like he announced by his servants, his prophets. Entonces, para que una palabra profética sea cumplida, So for a prophetic word to be accomplished, tiene que haber sido hablada. it needs to be first be spoken. Porque si no fue hablada, entonces no hay cumplimiento. Because if it wasn't spoken, then there will be no Ahora, ¿qué va a hacer fulfillment. Dios? And what will the Lord Ya no va a do? haber tiempo. There will be no more time. Ahora va a traer la eternidad a la tierra. Now he will bring eternity to the earth. Cuando suene la trompeta, When the trumpet sounds, cuando el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, when the seventh angel starts singing with el the Dios trumpet, Todopoderoso the Almighty God consumará, will consume, como él lo anunció a sus siervos los like profetas, he announced to his servants the el prophets, misterio de Dios. the mystery of God. ¿Hay alguien en esta tarde? Is there someone in this afternoon? Diga conmigo, el tiempo no existirá más. Say with me that time will no longer exist. ¿Sabe que nosotros estamos sujetos al tiempo? And that you know that we are subjected to time, Pero Dios no. but God is not. Por eso Dios te dice, no te preocupes. That is what the Lord says to you. Yo Do sé, not worry. ay Dios mío. Jeremías 29, Jeremiah chapter 29, versículo 11 dice, verse 11 it says, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, because I know the thoughts that I have about pensamientos you, de bien y no de mal, thoughts of good and not of evil, para daros el fin que esperáis. to give you the end that you were waiting Dios te for. está diciendo, The Lord is telling escuche you, bien, listen, yo sé lo que viene, I know what is coming, porque yo soy el que es, because I know the one el that que is, era the one that y el was, que ha de venir, and the one that is tiempo to come, pasado, past time, tiempo presente present time, y tiempo futuro. and future time. Yo sé todas las cosas. I know all of the Antes things. que nacieras te conocí. Before you were even born, I Yo already tenía knew un plan you. para ti. I already had a plan for you. No te vayas por otro camino. Don't go another way. Él te dice, no te preocupes. He said to you, do not worry. Yo sé los pensamientos que tengo para ti. I know the thoughts that I have for you. Y son buenos. And they are good. No son malos. They are not evil. Hay algo muy triste. And there's something very Que la sad, iglesia es buena that the church is good para predicar el evangelio, to preach about the gospel, para dar profecías, to give prophecies, para orar por los enfermos, to pray for the sick, para hacer evangelismo, to do and good the Pero es gospel, mala. evangelist, but they're bad, para restaurar a los caídos. to restore those that have fallen. Se lo digo de nuevo, la iglesia hace un trabajo excelente I will say it again, the church does an excellent job en el evangelismo, with the en la evangelism, oración, with the prayer, en lo profético, the prophecies, hello, en los ministerios, en el discipulado. in the ministry, discipleship. Pareciera que tuviera todas las It herramientas, seems like the church has all the tools, pero lo único que ha dejado but the only thing they have y que left, no ha sabido cómo manejar and they have not known how to es manage cómo it, restaurar a los caídos. is how to restore those that have fallen and failed. Porque para ellos es un escándalo. Because for them it's like a scandal. Se escandalizan cuando alguien peca. They start talking when Se someone escandalizan sins, cuando otro cae. or when someone else falls. Se escandalizan cuando un pastor cae. They talk about when a Cuando un pastor evangelista fails, cae. when an evangelist fails. Mi pregunta es, But my question ¿no es is, su nombre? isn't he or she a man or a woman? ¿Acaso Pedro no volvió a las redes cuando Cristo fue a la cruz? Isn't it that Peter went back to
to do what he was doing when Jesus went to the cross? ¿Acaso no se equivocaron nuestros antepasados Didn't our ancestors at some point were wrong Y ojo. and made mistakes? sin hablar And without speaking de las cosas que nosotros no sabemos? about the things that we don't know about. Porque solo lo que sabemos no lo podemos manejar. Because only the things that we know, we do not know how Ahora, to ¿qué manage. tenemos que volver? Now, where do we have to go back? Esta es la escritura que yo quiero compartir. And this is the scripture that I want to Porque share. esto es algo que el tiempo final tiene que marcar Because this is what un- the end time has to mark. por la palabra de Dios. Because of the word of La God. restauración, diga conmigo, restauración Say with me the restoration de aquellos que cayeron of those that failed y deban volver al camino. and that need to come back to the ways of God. ¿Cuántos están acá? How many of you are here? Hebreos 6:6. Hebrews chapter 6 verse 6. Pero vamos a leer vamos a leer del 1 al 6. We're going to read from 1 to 6. Del 1 al 6, Hebreos 1:6. Hebrews 1:6. Perdón, Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 6. Hebrews chapter 6 from verse 1 to 6. Dice así: And the word of God por tanto, says, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, so leaving all things from the doctrines of vamos the Lord, adelante a la perfección, we're going forward to the perfection, no echando otra vez mano del fundamento not throwing the hand of what was made, del arrepentimiento de obras from muertas, the repent of works that are dead, de la fe en Dios, from the faith in de la God, doctrina de bautismo, from the doctrine of the baptism, de la imposición de mano, of the imposition de of la hands, resurrección de los muertos of resurrection of y del death, juicio eterno. and of the eternal judgment. O sea, no es solo eso. So it's not only that. Ahora mire lo que dice. And now look what it says. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. And this is what we're going to do if the Lord allows Ahora it. mire el versículo 4. And now look at verse 4. Da un claro aspecto And it gives a clear aspect a la iglesia to the church de que es algo imposible. that is something impossible. Dice, porque es imposible It says because it is impossible que los que una vez fueron iluminados for those who have once been y enlightened, gustaron del don who celestial have tasted the heavenly gift, y fueron hechos partícipes del Espíritu who Santo have sharing the Holy Spirit, y asimismo gustaron de la buena palabra de who Dios have tasted the goodness of the Word of God y los poderes del siglo venidero and the powers of the coming age, y recayeron, and who have fallen sean otra vez renovados para arrepentimiento, to be through back to repentance. crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios To their last they are crucifying the Son of y God exponiéndolo al vituperio. all over again and subjecting him to public disgrace. Hermano querido, Dear brothers, es imposible it is impossible que aquellos que cayeron that those that fell no vuelvan a ser restaurados. could not be restored again. ¿Sabe que la caída lo que produce? You know what the fall makes? Or Pablo produces? dijo, Paul said, el que crea estar firme, those that believe stay cuide firm. que no caiga. Make sure you do not No fall. dice hágase el superhéroe, He doesn't say make yourself superhero. porque la caída le puede ocurrir a cualquiera. Because anyone can fall. Lo más importante en esto, The most important in all dice, of con la misma consolación que fuiste consolado, this, it says with the same consolation that you were like that too, consolad vosotros a otros. then you should also talk to others in the same way. ¿Hay alguien en esta tarde? Is there someone in this afternoon? Es muy importante. It's very important. Cuando estamos nosotros en la iglesia, When we are here in debemos church, enseñar a todo el pueblo we need to teach a everyone aprender a recibir al Hijo pródigo. to understand and to learn to greet those that are ¿Qué coming pasó back. con el padre cuando vino el Hijo pródigo? What happened with the father when the Lo last recibió son con los came? brazos abiertos. He received him with open arms. Pero ¿qué pasó con el hermano mayor? But what happened with the older brother of that Se child? enojó, He got mad. se fue afuera de la fiesta, He went outside that celebration. no quería disfrutar. He didn't want it to enjoy. Y así está la iglesia. And that's how the church is now. La iglesia de hoy The church of now no está is, dispuesta a ver un pastor restaurado. they don't want to see a pastor that is being No está restored. dispuesta a ver un pastor que si se divorció por la causa que fuera,
They're not able to see that a pastor that got this board, o si perdió, o su hijo está en la droga, o tuvo una caída, o le pasó algo, for o, whichever cause, o cualquiera sea la situación, or maybe the son of this pastor fell no and lo went saben out. manejar. They don't know how to manage these ¿Por kind of qué? situations. Why? Porque no tienen el corazón del Padre. Because they do not have the heart of the Y en Father. lugar de abrazarlo y recibirlo, And instead of receiving them and holding están them, diciendo, míralo, they're telling them, look at ahí him. vuelve arrepentido otra vez. Or look at them, they're coming back again. Pero usted y yo no tenemos que juzgar. But you and I should not judge. Esta casa es una casa de restauración. This house is a house of restoration. Esta casa es una casa de milagros. This house is a house of miracles. ¿Acaso Dios no tiene poder para restaurarlo? Could it be that the Lord has no power to restore those Por who are Él y fallen? para Él fueron hechas todas las cosas. Because of him and for him all things Él es were el created. principio y el fin, He is the beginning and the el end. alfa y la omega, He's the Alpha and the el Omega. que era, el que es y el que ha de venir. The one that was, is, and is Él to es el come. todopoderoso. Alguien diga gloria a Dios. He is the Almighty. Say Por eso glory to prepárate God. para ver That is why prepare yourselves to la see restauración the restoration de pastores, from pastors, de profetas, de evangelistas, de gente de Dios, of people from de God, hermanos que han caído, of brothers that pero que have Dios los failed, quiere that levantar, the Lord wants to que Dios restore quiere them, traerlos otra vez al rebaño. that the Lord wants to bring Porque them es again. imposible, dice Pablo, Because it is impossible, que los que Paul un says, día disfrutaron del don celestial, that for those that one day enjoy of the heavenly gifts, disfrutaron del Espíritu Santo, they enjoy of the Holy Ghost, disfrutaron de la palabra, that they enjoy of the pero word, cayeron. but fail at some point. Es imposible que no sean restaurados. It is impossible for them not to be restored. Mi alma te alaba, Dios. My soul worships you, Lord. Por eso quiero decirles algo. That is why I want to tell you something. En este tiempo In this time, hay cosas que la gente no entiende y lo que no entiende lo critica. there's things that people don't understand, and since they don't understand it, they criticize it. Todo lo que no entendemos tendemos a criticarlo. Everything we do not understand, we tend to criticize about. Por eso el Señor dice, That is why the Lord says, en el último tiempo, in the last times, cuando suene la trompeta, when the trumpet sounds, se va a consumar el misterio de Dios. the mystery of God will be consumed, Y se van a abrir los ojos. and the eyes will get open, Y Dios va a traer la eternidad, el aceleramiento. and the Lord will bring the eternal things, the accelerated Por eso digo, things. hermano querido, ¿usted sabe cuánta gente podemos ganar a través de las redes sociales? That is why I'm saying, you know how much people we can reach through the social media? ¿Usted sabe cuánta gente puede escuchar? Mire, tenemos gente de Pakistán que escucha nuestros mensajes. How much people can hear to get this message? We have people from Pakistan hearing this message. Tenemos gente de Kenia, África, People from Kenya and Africa even. República Dominicana, Dominican Republic, Argentina, in Argentina, Ecuador, Ecuador, Chile, Chile, Uruguay, Uruguay, Brasil, Brazil, Colombia, Colombia, Perú. Peru. ¿Alguien me está escuchando? Is someone En hearing? El Salvador, In El Salvador, en Guatemala, in Guatemala, en México, and in Mexico, en Londres, in London, en Italia. and Italy. Yo se lo digo porque yo veo las I'm estadísticas. telling you because I look at all these statics. Where they're seeing 120 from. países se conectaron las últimas veces. And 120 different places connected to the Y usted social dice, media. no estamos haciendo nada. And you're saying no one's doing anything. La palabra queda sembrada en el corazón. The word that stays in the heart. Tenemos la bendición de que nuestro mensaje, aparte que es traducido en inglés, We have the blessing that even the message is translated to English. a través de YouTube se traduce en todos los idiomas del mundo. To do YouTube, you can translate it to any language of the world. Por eso nos ven de Pakistán, That is why they're seeing from Pakistan, de Kenia, from Kenya, de Francia, from France, de Europa, from Europe, desde allá, en Japón. all the way from Japan. They're Yo me seeing quedaba even. sorprendido, me mandaron saludos de Japón. I was surprised they send greetings all the way from ¿Hay Japan. alguien en esta tarde? Is there someone in this afternoon? Ahora en octubre voy a Ecuador, And in October, I am traveling to Ecuador a un congreso que se llama Actívate. to a congress called Get Activated. Vamos a ir con el pastor Rudy y con el pastor Abraham. We're going to go with the pastors Rudy and Abraham. Ahora el 23 estaré en McAllen, Texas, And I will be in McAllen, Texas this 23rd. del 23 al 28. From the 23rd to the 28th.
Y Dios está abriendo las naciones. And the Lord is opening the nations. Porque Él es el que va delante tuyo abriendo camino. Because He's the one going before you, opening the ways. Y dice, yo romperé los cerrojos de hierro And He says, I will be opening the locks that y cannot las get puertas opened, de bronce. the doors that are of bronze. Porque Él es el que abre y nadie cierra. Because He's the one that opens and no one Y el can que close. cierra y nadie And abre. the one that closes and no one's open. Mi alma te alaba, Dios. My soul worships you, Lord. Dios es maravilloso. God is wonderful. Tenemos que entrar en una dimensión And we need to get into a dimension de entender el tiempo en que estamos viviendo. of understanding the times in which we are living. Diga conmigo, entender Say with me, understand. es algo espiritual. It's something spiritual. Otra vez se lo digo, entender To understand es algo espiritual. is something spiritual. ¿Por qué? Porque cuando usted quiere entender con el entendimiento humano, Because when you want to understand with a human usted va a understanding, razonar. you will only reason. Pero cuando usted entiende espiritualmente, But when you're spiritually understanding, usted sabe si Dios dijo, Dios lo hace. you will know that if the Lord said He Si will Dios do, dijo, es una palabra garantizada. that He said that it is a guaranteed word. Si está en la escritura, tiene el sello de garantía. That if it's in the scripture, it has a sealing of Porque guarantee. cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Because earth and heaven shall pass, but His words shall not Póngase pass. de pie en esta tarde. And stand on your feet on this afternoon. Mire que dice Mateo 24, 22. And see what Matthew 24:22 says. Este es el lenguaje profético. This is the prophetic language. Mateo 24, 22. Matthew 24:22. Y si en aquellos días, And if in those days, y si aquellos días and if those days no fuesen acortados, are not accorded, nadie sería salvo. no one will still be saved. Mas por causa de los escogidos, But because of those that have been chosen, aquellos días serán acortados. those days will get shortened. Dios, gracias. Lord, we thank you. Es tiempo de volver a Dios. It is time to go back to the Lord. ¿Cuánto se dan cuenta cuánto amor Dios tiene por nosotros? How many of you realize the whole love that the Lord has for all of Aún us? Él acorta los tiempos por causa nuestra. Even He shortens the time because of us. Yo le voy a decir algo. ¿Cuántos han tenido batallas grandes? And I will say something. How many of you have went through battles, great battles? ¿Cuántos han tenido batallas grandes? How many of you have gone through great Y hay battles? gente que no está aquí que pudiera contarme batallas peores. And there's people that might not be here but have went through worse battles than what we have. Pero ¿sabe una cosa? But you know something? La promesa de Dios es más grande que su batalla. The promise of the Lord is more greater than the battle you're facing. Las promesas de Dios son más grandes que cualquier batalla. The promises of the Lord are more greater than any battle. Porque son las que nos sostienen en medio de la prueba. Because those are the ones that keep us in the middle of trials. Hay gente que no entiende por qué estamos vivos. There's people that don't understand how come we are still alive. Me acuerdo hace como 10 años I remember like about 10 years ago cuando me llamaron los brujos y me dijeron que me querían matar when those that are doing like witchcraft called y me que and iban they a wanted to cortarme las kill manos y me, los pies. and that they were going to cut off my hands and my feet. Y que porque no entendía yo lo que yo hacía y que ellos querían que yo pare de hacerlo. Because they were not understanding what I was doing. They wanted me to stop doing Pero- what I was doing. Pero sabe una cosa, hoy ellos no entienden porque yo estoy con vida. But you know why they don't understand now? Why am I still alive? Se vuelven until this day? locos. They drive themselves Yo crazy. debería estar muerto. I should have been dead. Han hecho lo que han querido. They have done whatever they wanted to. Pero sabe una cosa, But you know something? el Señor cumplirá su propósito en mí. The Lord will accomplish His purpose in me. Vamos, dígalo usted, dígalo. El Señor cumplirá su propósito en mí. The Lord will accomplish His purpose in me. El Señor cumplirá su propósito en tu casa. Say, the Lord will accomplish your El His Señor purpose in my cumplirá house. su propósito en tu familia. He will accomplish His purpose in your family. El Señor cumplirá su propósito en tu matrimonio. The Lord will accomplish His purpose in your marriage. El Señor cumplirá su propósito en tus hijos. The Lord will accomplish His purpose in your children. Hay que darle gloria a Dios We need to give glory to God y decirle gracias. and tell Him, Lord, thank you. Y decirle gracias. And give Him thanks. Dios, en esta tarde, Lord, in this afternoon, levante sus manos. lift up your hands. Te damos gracias, Padre, We thank you, Father,
por lo que tú estás haciendo en este lugar. for what you are doing here in this place. Tu palabra dice que tú eres el primero y el último. Your word says that you are the beginning and that you are the Eres el last. principio y el fin. You are the first and the last. Eres el que era, You are the one that el was, que es that is, y el que ha de venir. and that is to come. Y que eres el Todopoderoso. And that you are the Almighty. Oramos en esta tarde, Señor, We pray in this afternoon, Lord, por aquellos que están caídos, for those that have fallen, por aquellos que en algún momento han sido acusados, condenados y criticados for those that at one point they were criticized, condemned, y que no and talked encuentran about, motivo para levantarse. and cannot find a reason to stand up again. Sienten vergüenza de volver a ti. They feel ashamed of coming back to Pero en you. esta hora, Señor, But at this time, Lord, oramos para que encuentren un motivo y una fortaleza we pray so that they can find a reason and a fortress para poder levantarse. so that they can stand up again. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. 7 times the righteous might fall, but it should come No back somos again and justos stand. en nuestra carne ni en nuestra fuerza. We are not righteous in our own flesh nor our strength. Somos justos por la sangre de Jesús. We're righteous because of the blood of Jesus. La sangre de Cristo te ayudará a levantarte. The blood of Christ will help you to get up Así again. como resucitó a Jesucristo de los muertos, Just like he resurrected Jesus Christ from así the nos dead. va a quitar a nosotros y nos va a resucitar del pecado y de la The muerte. same he will remove the sin and resurrect us from the dead. Padre, yo oro por los ministros, por los pastores, Father, today I pray for ministers and pastors, por los evangelistas, for the evangelists, por el pueblo que está caído. for the nation that has fallen. Que hoy vuelva a ti, Señor. That today they may go back to Aquí you, hay Lord. una casa de restauración. There is a house here of restoration. El Señor te está diciendo, ven, The Lord is telling you, no come. queremos juzgarte, We don't want to judge you. queremos We fortalecerte, want to give you the strength. porque Dios no quiere verte a ti caído. Because the Lord does not want to see you falling. Él quiere levantarte. He wants to lift you up. Eres su hijo, You are his child. así como el hijo pródigo. Just like the son that Él left. quiere vestirte con vestiduras He nuevas. wants to dress you with new garments. Él quiere cambiarte, He wants to change you, transformarte, transform you, darte vida eterna give you eternal y darte el life, anillo de autoridad nuevamente. give you the ring of authority one more time. Hay mucha gente que lo único que sirve es para quitar autoridad, There's people that only are there just pero to Dios remove quiere darte authority. autoridad. But the Lord wants to give you Padre, en esta authority. tarde, Señor, Father, in this afternoon, Lord, pedimos que haya un genuino arrepentimiento en los corazones. we ask for there to be a genuine Oramos por el que está repentance. mirando a través de las redes For sociales, those that hear through social media, que hoy escuche tu voz, for them that they're able to hear your voice, que hoy escuche tu voz that they can hear your voice y today, que hoy se arrepienta y vuelva a ti. and that today they have repentance and they go back to you. Padre, que no sean como Jonás, que tuvo que pagar el boleto para ser desobediente. Father, that they should not be like Jonah, they had to pay their ticket because of their Oramos disobedience. por los que están enfermos. We pray for those that are sick. Oramos por los que están lejos de ti. We pray for those that are far from you, Oramos Lord. por los que no te conocen. For those that don't know you yet, Que Lord. hoy escuchen tu voz That today they may get to hear your y voice. vengan a conocerte a ti, el único Salvador. And they can come here to know you, the only Savior. Señor, gracias por este día. Father, we thank you for this day. Bendecimos las naciones de la tierra. We bless the nations of the earth. Declaramos que el tiempo ha llegado. We declare that the time has come, Que tu palabra correrá como un río. that your word will run like the rivers. Que tu palabra correrá, Señor, y será llena la tierra de tu gloria, como dice tu palabra. That your word will run and it will cover the whole earth, Como las aguas cubren la mar. like the waters covers the ocean. En esta tarde, Señor, And in this afternoon, hablamos al norte, we al to the sur, north, to the south, al este y al oeste. to the west. Y declaramos vida, And we declare life. declaramos vida, We declare life. declaramos We restauración, declare restoration. declaramos We bendición, declare blessing. declaramos rompimiento. We declare a breakthrough. Padre, por el poder de la sangre de Cristo, Father, by the power of the hoy aún los que están en los sepulcros, for those that are even dead, encadenados por las for drogas, those that are in drugs, encadenados por la prostitución, those that are in prostitution, encadenados, Señor, por el pecado, for those that are involved in the sin, lejos de ti, de tu esperanza. far away from you and your hope. Aquellos que están, Señor, pensando abandonar su matrimonio, For those that are thinking about abandoning their marriage, y aún aquellos que lo han hecho, and even those that have done hoy it, escuchen tu voz today they may be able y to sean hear your libres de voice, esas cadenas. and they can be free from those Sean chains, libres de esas that they cadenas. can be free from those Hay chains. palabra de vida, There is word of hay life, palabra de there bendición. is word of blessing. Y te damos gracias en esta tarde, And Señor. we thank you, Lord, in this
this Porque tu afternoon Espíritu Santo because your Holy Spirit se mueve en todo lugar. moves in all places. Y tú eres omnipresente. And you are someone that is Tú here. estás tocando gente, Señor. You are touching people, En Lord. Cuba, In Cuba, en República Dominicana, touching them in Dominican en Argentina, Republic, in Argentina, en Chile, you're touching them there en in Bolivia, Chile, in Bolivia, en Uruguay, in Uruguay, en cualquier parte del mundo, in any part of the world, en Colombia, in Colombia, en México. Mexico. Ahora mismo, Padre, Right now, tu Lord, Espíritu Santo se está your moviendo Holy Ghost is y moving está cruzando, oh Dios mío, las cuatro and paredes. it's crossing beyond these four Está walls llegando a las and it's naciones reaching to the nations. como una trompeta que suena y levanta a los que están dormidos. Like a trumpet that sounds and it's awakened those that are asleep. Padre, gracias te damos Father, we thank you porque tu Espíritu recorre la tierra. because your spirit is around the world. Gracias te damos We thank you porque tu misericordia es para siempre. because your mercy endures forever. Toca las naciones de la tierra. And touch the nations of the earth. Toca, Señor, los países musulmanes. Touch the Lord those places that are in Muslim. Toca, Señor, las naciones que no te conocen. Those nations that don't know you yet. Y que toda lengua, toda tribu y toda nación And that all tongue, tribe, and nation reconozca que Jesucristo